gehad. Oefening 5, nommer 1 en 2. So kom ons merk gou daai. Okay, so at number 1. Bepaal die kwartiele vir elk van die volgende datastelsels. Okay, so at A, B, C, and D, I want quartile 1, 2, and 3. Okay, so at A. Gaan julle omgee as ek net vir jou sê wat hy is en as julle totaal en al verskil van my, want soos julle gesien het by die huiswerk, dit is nogals baie, né? So as julle verskil van my, dan skryf ek hom gou uit en verduidelik hoe ons daarby uitgekom het. Okay, right, so quartile 1 would have been 9, quartile 2 is 16, and quartile 3 is 21. Enigiemand daar ietsie? Waaroor julle twyfel? You guys good? Okay, so quartile. Yeah. Sorry? Yeah? Oh, waar is hou? Well, okay. Dankie. Alright, good. Kyk gou daar, kwartaal 1, kwartiel 1 is 8, 2 is 15 en 3 is 18,5. At B. Okay, at C, quartile 1 is 9,5. Quartile 2 is 16 and quartile 3 is 21,5. Het julle hom so? Okay. En dan by D, quartile 1 is 9, quartile 2 is 15,5 en kwartiel 3 is 19. Any questions there? Okay, nou by nommer 2 sê hulle vir jou. 'n Opname van klasse se uitslae vir 'n toets uit 30 word in die onderstaande tabel getoon. By 2A vra hulle vir jou calculate the mean for each class. Hulle soek by elke klas die gemiddeld, né? So how do we get mean? We're going to add up all those values and then we're going to say divide by 30. Nee, want daar was mos 30. Ekskuus, by A was daar nou net 29, by B was daar 30 en by C was daar 28. Datawaardes. Oh, ekskuus, ek het 1 2 3 4. Ja, 18 19, ja, 19 20 en 18. Nee, ek het nou nie getel, ek het net gelees. Dis 'n toets uit 30. Sorry, dis kom ek die 30 in my kop uit. Okay. Right. So 10A, you would have 17,53. Is julle reg daar? By 10B het jy 18,35. En by 10C moet jy hê 14,44. Ja. Skryf maar tot 2. Waar toe gaan jy? O, jy wil hom sommer net hê nie. Dis sommer nie hoe dit werk nie. Okay, B. Nou bereken die modus vir elke klas. Now remember the mode is the one that appears the most. So at class 10A, the mode was 16. And at B it was 14 and at C it was also 14. What? Ja, nee, so lekker nou nie. Huh? Kan ek skip? Okay. By C, vra hulle vir my bereken die mediaan vir elke klas. So basically that's Q2. Nee, median would be the middle. So at 10A het ek mos nou 19 inskrywings gehad, nee?
So there would only be 1 in the middle because it's an uneven number. So median would be 16. At 10B, you had 20 entries. So daar was 2 getalletjies in die middel, né? So ek tel hulle bymekaar, gedeel deur 2 en dit gaan vir jou gee 18. And then at C, I had 18 values. So again, an even number. So I had to take the middle 2 values, add them up, divide them by 2. And dan gee dit my 14. Did you guys get that? Where's my Mrs. 44? Okay. By D, vra hulle vir jou bereken die omvang vir elke klas. How do we get range again? We take maximum minus minimum. Okay, so at 10A, your maximum minus minimum would be 15. At 10B, it was 22. Oops. And by 10C was dit 24. What does the range tell us again? How far spread out the values are, né? Okay. By E. Hello. Bereken die onderste kwartiel vir elke klas, the lower quartile. Now, lower quartile basically means Q1, né? Okay, so at class 10A, hello, quartile 1 would be 15,5. At 10B, lower quartile was 14. And at 10C, onderste kwartiel was gewees 12. Is julle nog reg? Any questions so far? Julle moet sê as julle wil hê ek moet pause en gou dit uitskryf al die bewerkings, né? No questions so far. Is julle reg? Okay, F. Want jy moet bybly, jy skryf toets oor hierdie, né? Nog voor die eksamen skryf. By F, vra hulle vir jou bereken die boonste kwartiel, the upper quartile. Ja. Ja, jy gaan hierdie toets skryf, né? Wat mos nou, ek het gister vir julle so 'n fotootjie gestuur van wat als daarin is. Okay, so daar is jou enigste assessering vir voor die eksamen en dan ek en juffrou Snygans vanoggend gou julle what to learn uitgeskryf. So julle sal dit sê maar of môre of maandag sal julle dit kry. It's 2 papers, né? Paper 1 is more algebra, né? Ons het hulle vir julle mooi uiteengesit en dan is 100 punte en dan vraestel 2 is meer meetkunde en dan trig, so dis daai Euclidean geometry, analitiese meetkunde, trig en data, what we're doing now. That's all in paper 2 and that's also 100 marks. Okay. Good. Ja. En jy skryf 99% van die tyd en dit is hoe dit voorlopig ook lyk op die eksamenrooster. Jy skryf die Vrydag vraestel 1 en die Maandag vraestel 2. Dit is altyd so, Vrydag, Maandag. Okay. Okay, F. Sê, bereken die boonste kwartiel, so that's upper quartile. So at 10A, upper quartile is quartile 3 en dis 22. By B is kwartiel 3, 23,5. En by 10C, your upper quartile would be 20,5. Okay, dan G. At G, they're asking me to get the interquartile range for each class. Okay, interkwartiel variasiewyte. Now remember, I've got to take Q3 minus Q1. Nee? Okay, en dit gaan vir my gee 7. By 10B, interquartile range would be 9,5. And by 10C,
interkwartiel variasiewyte gaan wees, is dit 8,5, nee? Okay, you guys good with that? Any questions there? Okay. Net gou vir die wat nou dalk nie lekker by is nie, het ek net vir die formule geskryf. So if you look at A, quartile 3 was 22 minus quartile 1, which was 15,5, dan is dit 7,5. Nee, 6,5. Het julle kie 1 en kie 2 dieselfde by my as ek gekry? Huh? En julle sê my niks. Sien, dis goed, ek het hom gaan double check. Okay, good. Enigiets anders? Is julle reg daar? Goed, dan by H. By H vra hulle vir my bereken die semi-interkwartiel omvang. Now yesterday we said if it's semi-interquartile range, we take the interquartile range and we divide it by 2. Nee. Okay, so by 10A het ons nou eintlik gehad 6,5. Sorry. Deel deur 2. Met ander woorde, hy gaan wees 3,25. Okay, by B het ons gehad 9,5. We divide that by 2, so that's going to give you 4,75. And at 10C, we had 8,5. As ek dit gedeel deur 2, dan gaan jy kry 4,25. Okay. Enige vrae? Is julle reg? Okay, now we're getting to the part which they always ask, so jy kan maar weet, dit is definitief deel van jou vraestel en van die toets. Nou moet ek net gou, I am quickly skipping back to those notes that you guys had. En as ek reg is, was ons laaste gewees by hierdie slide. Nee? We were on this slide last time. Okay, so now the next slide is about the 5-point summary. Nee? Okay, julle sal sien hier tussenin praat hulle van the interquartile range and all of that, so I'll just quickly run through when we get that on the board as well. Maar wat ek eintlik wil oor praat is daai 5-punt opsie. Het jy nie die pakkie gebruik? Okay, kom maar haal gou. Kyk gou, daarop staan mate van verspreiding, né? Ja. Goed, so 5 getal opsomming en ons het so vinnig al bietjie hieroor gepraat. Those 5 numbers that we need would be the minimum and the maximum. Then Q1, Q2, Q3. Nee, dit is die 5 goedjies waarmee ons in elk geval die heeltyd nog werk. Nee. Alright, so you'll see minimum, Q1, Q2, Q3, maximum. Those are the 5-point summary. Nee, as hulle praat van die 5 getal opsomming. Okay. The way that we're writing it there, N and then brackets and then write those values. N is die getal datawaardes. Soos ons nou gehad het as
as 'n toetsuitslae was van 19 kinders. There were 19 data entries, so then that N would be 19. Nee. Okay, goed. Nou, interkwartiel variasiewyte, we have spoken about that. Interquartile range would be Q1 minus Q3 minus Q1. Okay, now, 5 number summary. The first example says, find the 5 number summary and the interquartile range for the data below. Okay, nou gee hulle vir my dit. First things first. That we did right in the beginning of the chapter. Jy moet eers daai data vir my gaan orden. Nee, okay, so go order the data. Dan gaan skryf ek hom van klein na groot. Want slegs dan kan ek sien wie's in die middel en waar lê Q1 en Q3. Nee, right. So, how many entries do we have? Even or uneven number? Even, nee. So there would be 2 values in the middle. Nou, Q2 gaan dan met ander woorde tussen daai 8 en 8 sit. Nee. Now in this case they were the same, so I didn't really have to go and add up. I knew my median would still be 8. Nee. Okay, maar normaalweg sou jy daai 2 getalletjies bymekaar tel, I'd add them and then say divide by 2. Nee. Now, to get Q1 and Q3, onthou julle ons het gesê that if it's an even number like we have here, with the 8 on the left-hand side of that line, would it be included when we work out what Q1 would be? Gaan ons hom mag gebruik? Ja. Nee? Want Q2 lê tussen daai 2 8's. So eintlik het ek nog nie die 8 aan die linkerkant of die 8 aan die regterkant gebruik nie. Nee. Alright. So then, as jy alles vat aan die linkerkant, ekskuus ek kan net so opstaan. As ek dan nou alles aan hierdie kant vat, daar's 1, 2, 3, 4, 5, 6 waardes. So weer, the 5 and the 6 is in the middle. So I add them up, divide them by 2, which means that my lower quartile of kwartiel 1 gaan dan wees 5,5. Nee, selfde storie aan daai kant. Ek het 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dan die 9 en die 9 lê saam. So kwartiel 3 gaan tussen daai 2 neges wees. Nee. Okay, so Q3 or your upper quartile would then be 9. Okay, nou hulle vra vir my the interquartile range as well. Dit lê mos tussen Q3 en Q1. So if you were to calculate, I'm going to say 9 minus 5.5. So my interquartile range is going to be 3.5. Is julle reg daar? Okay, now 5 number summary. We start with N, and N is the amount of values. Hoeveel waardes het ons daar gehad? 12. Then your bracket. Minimum, onthou jy skryf hom ook al van klein na groot, né? Altyd begin met jou minimum. My minimum waarde, die kleinste waarde, was daai 4, and that you can see when you order your data. Okay, then quartile 1, we worked that out. It was 5.5. Q2, which is 8. Q3, which is 9, and then maximum, jou grootste getal, is die laaste getalletjie natuurlik, met ander woorde 12. Is julle reg daar? Goed. Another example. Vind die 5 getal opsomming en die interkwartiel variasiewyte van die data. Okay, so eerste ding, gaan orden jou data, dan ons het nou 'n onewe getal, nee. It's an uneven amount of data values. So there's only going to be one value in the middle, meaning Q2. And dit is by 8, nee? Okay, now when I work out Q1 and 3, because Q2 is that 8, I'm not allowed to use it. So nou kan ek net kyk na hierdie om vir Q1 te gaan uitwerk. So ek het 1, 2, 3, 4, 5 waardes. So again, uneven number, so there will only be 1 in the middle of that data. So 4 gaan my Q1 wees. Nee, I'm going to skip it just now. Then over here, same story, I'm not allowed to use that 8, so ek gaan hierdie gebruik. So weer eens, daar is 1 waarde in die middel, so 10 gaan my upper quartile wees. Nee, my boonste kwartiel. Okay, is julle reg daar?
Nou, interkwartiel variasiewyte is mos Q3 minus Q1. So 10 minus 4, which gives me 6. 5 getal opsomming. Hoeveel waardes was daar? 11. So my n value would be 11. Then my minimum was 3. Q1, Q2, Q3. And then my maximum value was 15. Right, so daar is weggeepunte. Dis basies lees af. Nee. Is julle reg? Okay. Nou, die volgende deel. Ops. Okay. Hoekom wil hulle daai 5 getal opsomming hê? Why do they need the 5-point summary? Because we use that to draw a box and whiskers. Nee? 'n mond en snor diagram. Ek kon nou vir 'n split sekonde nie die Afrikaans onthou nie. 'n mond en snor diagram, nee? Okay, so a box plot is used for comparing 2 or more sets of data, like that shown below for the height of boys and girls in a class. Nou, ons gebruik daai, ek gaan nou net praat van die boksie, né? Ons gebruik die boksie om te teken, want dan kan jy maklik, as jy daai 2 datastelsels soos jy nou sien met die prentjie hieronder, kan jy maklik afleidings gaan maak van daar af, né? Let's quickly look at these 2 pictures. Okay, maybe I must first tell you what each one of them represent. Let's look at the anatomy of a box and whiskers diagram. Okay, so aan die onderkant het jy net eers jou number line, nee, sodat wanneer jy nou soos hier die streepies in die boksie het, dan weet jy, this data starts over here, so how much would it be? Looks like 134, more or less. Verstaan jy? So jy moet jou getal lyn, of getalle lyn, onder het. Okay, goed, dan het jy die boksie self, nee? Soos die lyf van jou box and whiskers. Now, where the box starts, hierdie deel, is Q1. That, where the box ends, will be Q3. Okay, goed. Dan het jy whiskers, dis daai kant lyntjies, nee? And then we indicate where that line ends or begins and where that line ends, hier aan die einde, nee? En dit gaan wees jou minimum en daai is jou maximum. Okay. Goed, so die boksie en dan hy sy whiskers. Dan, in die middel van die boksie is daar 'n streep. Right? Inside that box, the line, that represents your Q2. So can you see the box itself is Q1, 2 and 3? Nee. En dan die punte heel aan die kant, die minimum en die maximum. Okay, so dis baie straightforward eintlik. Goed. Lower quartile, upper quartile, median, lowest value, so your minimum, and highest value, your maximum. Okay. Goed, so as ek hierdie vir jou sou gee, en jy moet vir my 'n mond en snor diagram gaan teken, okay, then you obviously need your 5-point summary, so ons gaan kyk gou-gou eers, where's Q1, 2 and 3? Right, have your number line. Then, draw your box. So it would be, Q1 is 5.5. Dan moet daar 5.5. Sien jy daar begin my boksie. Okay. Q3 was 9. So daar eindig my boksie. So dan kan jy klaar jou boksie gaan trek. Then I need median. Median was an 8. Dis wat hy. So dan daai streepie in die middel van die boks. Right. Now we just need our whiskers. So our minimum was 4. So I'm going to have a little line here and then connect it to my box with your whisker. And my maximum was 12, so I can daar streepie hê en dan gaan ek die whisker connect met die box. So ek net gou vir jou skip, wat kan jy sien? There's my minimum and there's my maximum. Okay, sien jy, dis eintlik baie maklik, né? Goed. Ag, ek gaan net so vinnig deur hierdie netjie skip, is weer dieselfde storie. Daar's my boksie,
Want Q1 is 4, Q3 is 10, mediaan is 8, dan jou whiskers, minimum is 3, maximum is 15. Nee. Oké. Ag, my hat, dis nog een, ek gaan nie hom eers, ek wil nou eintlik gou. Ok, ek gaan nie deur die laaste oefeningkies met jou gaan nie, ek het actually iets anders wat ek wil doen met jou. Nou, good. Ok, so, nou kan jy gou daar net vir my notaatjies maak. En as jy wou kyk in jou handboek, dis bladsy 262. Jou 5-punt opsomming. Straight. Huh? Oh ja, dis nou weer hier. Nee. Okay. Goed, so 5-punt opsomming. Ons het gesê jy het nodig die minimum, Q1, Q2, Q3, and the maximum. Goed, so kan ek maar skip gou daar? I am going to give you guys a data set, and what you've got to do is you've got to draw me the box and whiskers. Nee. Goed, hands up, we're still copying here? Okay, that's your data set. First things first, give the 5-point summary. Five-punt opsomming, and then next, draw a box and whiskers. Goed, probeer gou vir my doen.
You guys done? Okay. Steek gaan op, is nog bezig. Okay. Okay. Kom ek maak net gou vir jou oop. Kyk gou daar. That is how yours should look like. 8-point summary over here should be, not 8-point, excuse, 5-point summary. Jy moet hê 8, want daar was 8 data entries. Then minimum is 1. Q1 was 1.5. Q2 is 4. Q3 is 7. And maximum was 9. En dan het jy vir my jou getallelyn getrek met jou box en whiskers, né? Ja, dis fyn. Okay, luister gou. Ek gaan vir jou net 'n fotootjie post van wat ek nou gou hier wou gesê het, né? En dan gaan ek jou huiswerk vir jou stuur. Okay.